Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will fine. Today we will start our third unit. The name is The Ant and the Cricket. Actually bache, this unit is also based on a story, The Ant and the Cricket. Ant कहते हैं चूंटी को, and cricket कहते हैं बच्चे. ये देखें आप, ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं. झिंगर इसका नाम है, इसको कहा जाता है. ग्रास हुपर भी इसे कहा जाता है, और टिड्डा भी कहा जाता है इसे. तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of lively summer and spring. एक नादान क्रिकेट जो कि अकस्टम था, इस चीज़ का आदी था कि वो गाना गाता रहता था. जो गर्म महीने होते थे, जिनमें गर्मी और बहार के गर्म महीनों में वो इस चीज़ का आदी था कि वो गाना गाता रहता था. एक्चुअली बच्चे, ये जो स्टोरी है, ये जो ठंडे इलाके जहाँ पे सारा साल बर्फ़ पड़ती रहती है, और बर्फ़ पड़ने के बाद जो गर्मी के महीने आते हैं जो कि खुशगवार किस्म के मंथ आते हैं, तो ये उस महीनों के बारे में ये स्टोरी, उन दिनों में ये स्टोरी बयान की गई है, जो कि एक एंट और क्रिकेट के बारे में की गई है. कि जब गर्मी का महीना, गर्मियाँ या स्प्रिंग बहार आई, तो जो क्रिकेट था वो किस चीज़ का आदी था, वो अकस्टम था, वो गाना गाने का आदी था, और वो उन अच्छे महीनों में गाना गाता रहता था बजाय इसके कि वो कोई कामकाज करता. Began to complain, उसने शिकायत करना शुरू करी. When he found that at home, जब उसने घर में देखा, his cupboard was empty and winter has come, कि उसकी जो अलमारी थी वो खाली थी और सर्दियाँ आ चुकी थी. Not a crumb to be found, कोई एक टुकड़ा भी रोटी का नहीं है. On the snow covered ground, और बर्फ ने सारे इलाके को, ज़मीन को उसने कवर कर लिया है. Not a flower could he see, और ना ही कोई फूल देखा जा सकता है. Not a leaf on a tree, और ना ही दरख्तों पर कोई पत्ता दिखाई देता है. Oh, what will become asked the cricket of me, वो क्रिकेट अपने आप से कह रहा है कि अब मेरा क्या बनेगा. At last by starvation and famine made bold, कहते हैं कि एट लास्ट, आखिरकार, बाय स्टारवेशन, भूख ने, एंड फेमिन, और उसकी जो ग़िज़ा की किल्लत है, उसने मेड हिम बोल्ड, कि उसे इस बात पे मजबूर कर दिया था, उसे बहादुर बना दिया था कि ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, कि वो ऑल ड्रिपिंग कहते हैं बच्चे. ये देखें, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, कतरा कतरा होकर गिरना. विद वेट, अब ये बारिश और बर्फ से, कि वो बारिश और बर्फ की वजह से वो इतना गीला हो चुका था कि उसके कपड़ों से पानी गिर रहा था. एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और वो सर्दी से ट्रेम्बल कर रहा था, कांप रहा था. ठीक है ना, कांप रहा था, सर्दी से वो कांप रहा था. अवे ही सेट ऑफ टू अ miserly ant to see if to keep him alive he would grant. कह रहे हैं कि उसने क्या किया, उसने भूख ने और उसकी जो खुराक की किल्लत थी, उसने उसे मजबूर कर दिया था और इतना बहादुर बना दिया था कि वो उस ठंड में वो एक कंजूस, ठीक है ना, अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंड, कि वो एक कंजूस चुंटी के पास गया. टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव, कि अगर तुम मुझे ज़िंदा देखना चाहती हो, ही वुड ग्रांट, तो मुझे कुछ दो. ठीक है ना, अगर तुम चाहती हो कि मैं ज़िंदा रहूं तो मुझे कुछ दो. शेल्टर फ्रॉम रेन, बारिश से बचाओ, घर दो. अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और एक नवाले की मिकदार में मुझे खाना दो. ही विश्ड ओनली टू बोरो कहते हैं बच्चे उधार को. वो उसे कह रहे हैं कि मैं सिर्फ ये चीज़ कर्जे की सूरत में लूँगा, मैं तुम्हें वापस कर दूँगा. ही विल रिपे इट टुमारो, और वो मैं तुम्हें वापस कर दूँगा, कि कल मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें वापस कर दूंगा, ये आप मुझे एक उसकी सूरत में दो, कर्ज की, उधार की सूरत में दो. इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो वो क्या होगा, मस्ट डाई, कि वो मर जाएगा. ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, कि वो इस परेशानी से
اور بھوک سے وہ مر جائے گا. say the ant to the cricket. اب چونٹی نے اسے کیا کہا, ٹھیک ہے, وہ تو ساری بات کرکٹ کہہ رہا ہے نا اینڈ سے. اس نے انجوائے کیا سمر کے منتھس کو, اور پھر وہ اینڈ میں آ کے اینڈ کے پاس آیا اور اس سے اپنی وہ ساری چیزیں وہ مانگ رہا ہے. I am your servant and friend. وہ اسے کہہ رہی ہے کہ میں تمہاری نوکر اور دوست ہوں, ٹھیک ہے نا. But we ants never borrow. لیکن we ants never lend. وہ کہہ رہی ہے کہ لیکن ہم جو چونٹیاں ہوتی ہیں وہ نہ کبھی ادھار لیتی ہیں, and we ants never lend, نہ کبھی ادھار لیتی ہیں اور نہ کبھی ادھار دیتی ہیں. But tell me, dear sir, did you lay nothing by when the weather was warm? Said the cricket. Not I. اب وہ کیا کہہ رہی ہے کہ بٹ ٹیل می, لیکن مجھے بتاؤ ڈیئر سر, پیارے سر, ڈیڈ یو لے نتھنگ بائی, کہ جب موسم اچھا تھا تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا, تم نے کچھ جمع نہیں کیا. وین دا ویدر واز وارم, جب موسم گرم تھا. تو جب وہ اسے کہہ رہی ہے کہ لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب موسم اچھا تھا تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا. سیڈ دا کرکٹ. نوٹ آئے. کرکٹ نے جواب دیا نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا. مائی ہارٹ واز سو لائٹ. وہ اسے کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کرکٹ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مائی ہارٹ واز سو لائٹ. سو لائٹ میں یہاں پہ بچے اب کہہ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کا جو ہارٹ ہے وہ چیئرفل ہے, کیئر فری ہے, مینس کہ اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, وہ بہت انجوائے کرنے والا اس کا ہارٹ ہے. ڈیٹ آئی سینگ ڈے اینڈ نائٹ. تبھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دن رات میں گاتا ہی رہا ہوں. فار آل نیچر لک گے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آل نیچر, میرا دل اتنا خوش تھا کہ جب سارا دن اور رات میں گانا گاتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. کیا فار آل نیچر لک گے. گے کہتے ہیں بچے خوش ہونے کو, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں کہ اسی قدرت کی دیکھتے ہوئے, مینس کہ میں خوشی سے گانا ہی گاتا رہا ہوں. فار آل نیچر لک گے, ٹھیک ہے, کہ وہ جو نیچر تھی اس کو دیکھ کے وہ خوش ہوتا تھا اور وہ گانا گاتا رہتا تھا موسم کے اچھا ہونے کی وجہ سے. یو سینگ سر یو سے. تم نے گایا سر یو سے. تم نے کہا کہ تم صرف گاتے رہے ہو. گو دین سیڈ دا اینڈ ڈانس ونٹر اوے. کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب جاؤ اور ساری سردیوں میں تم اب ناچتے رہو. مینس کہ تم نے گرمیوں میں گانا گاتے رہے ہو سارا, اب سردیوں میں ناچتے رہو, جاؤ اور ساری سردیوں میں ناچتے رہو. Thus ending he hastily lifted the wicket. کہتے ہیں کہ thus ending, اور آخر میں he hastily, اس نے جلدی کے ساتھ lifted the wicket. wicket کہتے ہیں بچے یہاں پہ ڈور کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے جو ڈور کے سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی تھی نا ڈور کو بند کرنے کے لیے, تو وہ کہتے ہیں اس نے جلدی سے ڈور کے سامنے سے وہ رکاوٹ کو دور کیا اور اسے جانے کو کہا. اینڈ آؤٹ آف دا ڈور ٹرن دا پور لٹل کرکٹ. اب وہ جو پور لٹل کرکٹ تھا وہ ٹرن دا پور لٹل کرکٹ کیا ہوا, وہ دروازے سے باہر آ گیا. تھرو دس از اے فیبل دا مورل از گڈ. کیونکہ یہ ایک کہانی ہے, یہ ایک فیبل ہے. فیبل آپ کو میں نے بچے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ فیبل کسے کہتے ہیں. فیبل ایک شارٹ سٹوری ہوتی ہے جس میں اینیملز لائک ہیومن بینگس آپس میں ٹاک کرتے ہیں, اسپیک کرتے ہیں, اور جو اس کا مورل ہوتا ہے سٹوری کا وہ بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے کیا کہہ رہی ہیں. فار دا نیڈس آف ونس لائف ونس ہیز ٹو اسٹرائیو. کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. کہتے ہیں فار دا نیڈس آف ونس لائف, کہ اپنی زندگی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ونس ہیز ٹو اسٹرائیو. اسٹرائیو کہتے ہیں بچے محنت کو, محنت کرنی پڑتی ہے, کہ زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. تو اب دیکھیں بچے ورڈس میننگس. سلی نادان, ٹھیک ہے. اکسٹم عادی ہونا, وارم گرم, کمپلین شکایت, فاؤنڈ تلاش کرنا, ایمٹی خالی, کرم ٹکڑا, اسٹارویشن بھوک یا فاقہ کشی, فیمین قحط, ڈرپنگ قطرہ قطرہ کر گرنا, ٹریمبلنگ لرزنا کانپنا, مائزرلی کنجوس لالچی, گرانٹ نوازنا عطا کرنا, گرین اناج یا غلہ.
sorrow غم افسوس, servant نوکر یا ملازم, borrow ادھار, weather موسم, nature قدرت, gay بھڑکیلا یا خوش ہونا, ٹھیک ہے نا. hastily جلدی جلدی, fable چھوٹی کہانی, moral جھوٹی کہانی بھی ہے, means کہ یہ humans like this story fables means a story which based on a animals, ٹھیک ہے نا, جس میں animals اپنے humans beings کی طرح بات کرتے ہیں. moral نتیجہ strive محنت کرنا. Answer the following questions. Question number 1 is what was the cricket's complaint? cricket کو کیا شکایت تھی؟ The cricket began to complain when he saw that the cupboard at his house was empty and the winter had come. کہ کرکٹ کو یہ کمپلین تھی کہ جب اس نے اپنے گھر میں کبڈ کو دیکھا تو جو کہ خالی تھی اور سردیاں آ چکی تھیں, تو اس کے مائنڈ میں تھا کہ اب میں کیا کھاؤں گا. Question number 2 is what had he been doing during the months of summer and spring? وہ گرمیوں اور بہار کے مہینوں میں کیا کرتا رہا تھا؟ cricket. The cricket enjoyed singing in the warm months of summer and spring. cricket جو تھا وہ گرم مہینوں, گرمی اور بہار کے مہینوں میں گاتا رہا تھا. اب بچے آپ کے ہوم اسائنمنٹس ہے, learn reading page number 7-8 with translations, words meanings and question number 1 and 2 will be done on your notebook. Hope you will understand this lesson. Allah Hafiz.